হানো বেবা তোফাতে বসরগ্ন নাসিবিতং আপাতত উৎসব প্রতিনিধি বাজার প্রতিনিধি হ্যাঁ ইকো থানায় সেপ্টেম্বর মাস স্টেট গ্যাস ফোর্স জনজাতি মোর্চা নিয়ে রাজ্য কমিটির মিটিং আর নিজেও জিএস হিসেবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মাথা দেওয়া থাকব জনজাতি মোর্চা নিয়ে যারা রাজ্য কমিটির অনুসন্ধান এডিসি নির্বাচন ফাইটকা ডক্টর মানি সাহা রাজীব ভট্টাচার্য রাজ্যের প্রেসিডেন্ট সুনকা কাবু एडीसी चौधरी खाय एडीसी विलेज कमिटी बोर्ड खाय जों पाहारा बाहायनाय जिदि दमानो जनजाति मोर्चारा सौ जों एকক बावनो बाथानाय जों लराय थिनाय जों जत जागोन पास खायनाय विलेज कमिटी पास खायनायखौ 28 टा एडीसी चौधरीआव पास खायनायखौ 527 टा विलेज कमिटी दङ 57 टा सामाजिक ना কোন জায়গা পড়ো বিজেপি সিট পাস খেলেকে সেন্টিপ্রা মোটা ফ্রান্সা খেলেকে আগামী ভিলেজ কমিটি নির্বাচন সেন খুবছে সাইমানো ত্রিপ্রমথানি যে নাম সম্মান অব মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য বাহাদুর একমাত্র তাবং চিনি অজাগো ফাইসক রাজ্যাক বিজেপিনি ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি এই মন্ডলী ভাইস প্রেসিডেন্ট চিনি ডাকুক রঞ্জিত দেববর্মা বাই ডাকুক ধনী দেববর্মা বংনি খরগনুইনি লিডাरशिप 19 ফ্যামিলিনি 53 ভোটার্স চিনি বুবাগ্রানি টিপ্রমো থাবো বড় জয়েন খাইকে বড়নো जों বেলে খাবাই খুবাইखे বুবাগ্রানি নিছে বড়নো লামসগো जों অজাগো 19 ফ্যামিলিন যে 53 ভোটার্স মানে অবংখা জেনুইন और কোনো কারচুপি করে যে জায়গাও जों নুকজাগো गोबां जायगायाव जयनिं खालायखे हंखाय 7 जनानो हंखाय 700 जना खालायमाराव 30 जनानो हंखाय 300 जना खालायमाराव जों नुकजागो किन्तु जों जायगा तिनि जेन्युइनलि नर्माल लिस्ट बरिबिदिबो ते बरकर तिनि बर्तमान तबो दङ ओके आबनि बागै जों सारा त्रिपुरानि लुकुरकनो सानानि मुसुङो सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप दिप्रासा तफा हामख्रायनि बागै बजे सामखायतामानि आबनि बागै जों जत दिप्रासा बनो लगिरिनाय नांगौ बेखिनि गारासं खायखा बनो जों खाबाय खुबाय लामसगो फाइनाय सालो शुधु सिमनाव सिमिया सारा त्रिपुराव नम हाइजयिं प्रग्राम सलिबि दङ হয়তো जों बांलानि निउज पेपार रिबिमानिया किन्तु जों जोंनि जे त्रिपुरासा ससियेल मिडिया दङ जों बर'नि बिसिखै जों त्रिपुरासा लुकुरकनो जों खुलुगैमान दङबाय जोंनि मिडिया फ्रेन्ड्सरावनो जों बेलेगे हामबाय मारियो नंगौ बिसिखै जोंनि जत त्रिपुरासा लुकुराव जोंनि बुबाग्रानि लगियो जे फाइनारावनो जे खुलुगै दंमोन आबोन बागै नरनो बाइकले हामबाय मारियो बेथिंनो जोंनि बरं गोनां इएम एजुकेशन रवीन्द्र देबबर्माते जोंनि इएम PWD ते आरडी रवीन्द्र देबबर्मा सफायजार इंगे जों बिनि जेरै दाखु धनी ते रंजित देबबर्मा बरनो जों खाबाय खुबाय लामसो ते मन्दलनि भाइस प्रेसिडेन्ट बदलि आगरे किनि टिप्रमथनि बानारम थमनि खालाय बीजेपी नि याखरे बीजेपी नि ये टिप्रमथ बानारम फैसा ने याते प्रभुसो फैका खुदु को खेलो दङ टिप्रमथनि बाना रोमानिया गलो टिप्रमथनि ताम सामुं तांबुतां रखना हमजागे किनि थमनि खालाय निजेनि कारणो बसाहि न हामले फैका बीजेपी याकरे टिप्रमथ बानारम खाको फैलाम बीजेपी याकरे टिप्रमथ बानारम खाको फैलाम हामबाय दरक प्रेस मीडिया रखनो अमंग खाबले चिनी 48 परमसरा असेंबली ताई एडीसी वंकगाय देमछरा कोनसरा एडीसी कन्स्टिट्युएंसी बाय खबजाक चिनी एसके पारा बीसी ओ जागावो बीजेपी याकरै 12 फैमिली 55 भोटार तिनी बुबाग्रान थाजाव याफ्रिका जोंताय तिनी ओ जागावो चिनी ऑनरेबल एमएलए पॉल ताई चिनी ब्लॉक प्रेसिडेंट अभिजीत त्रिपुरा सार रतीश त्रिपुरा ताई चिनी टीडब्ल्यूएफ नि जनरल सेक्रेटरी मेरी ताई चिनी वाइस प्रेसिडेंट
তাই চিনি অরণি ব্লক প্রেসিডেন্ট সুরুপিনি পলয় বরংনি নেতৃত্বে কুমামা চিনি ইউথ রোগ দङ চিনি কবি কঙ্ক ত্রিপুরা তাই যত নেতৃত্বে তিনি ও প্রোগ্রাম চুং খালাইখা তাই যতন বরং চুং হাবাই খুবই লামসকা বগাগ্রানি থানচানি বারु Sir, Babai Sabukha, 90 Bihar has to NDA by BJP government. If you look at money, I will keep profession, the next one from money man. BJP से उल्टा थाना नहीं जरूरत आंगे किन्हीं में ना 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 टोटली बिहार स्टेट ताई चिनी त्रिपुरा स्टेट अब ऑलरेडी अब ने लाइव बुमा दङ अब टोटली डिफरेंट आरोनी बिहार नि कंडीशन त्रिपुरा स्टेट नि कंडीशन टोटली डिफरेंट कारण এই ত্রিপুরা হাওং কাগাই চুং হানি বুসানো চো দীর্ঘ 75 বছর অতিক্রম খাজে চুনো ডিসক্রিমিনেট খাইমানি চিনি লড়াই খাই আবসে বিহারনি তাই কুবাংমা ভারতবর্ষনি কুবাংমা রাজ্য রগ বরং নিকে পলিটিক্যাল বরং নিকে বিজনেস আবনি বেসে বরং পলিটিক্যাল খায় চুং ত্রিপুরা সারংকাই তাবুক চিনি বাগৈ পলিটিক্যাল খাইনানি জরায়া চুং মনি বাগৈ চুং থানসা নাঙ্গো বুবাগ্রা চুনো থানসাউং দি হিকা তিনি বুবাগ্রানি কাইসা মেসেজ এই কাইসা ওয়ার্ড যে থানসা ও ওয়ার্ড ন তিনি त्रिपुराओ सिमिया पूरा चिनी नॉर्थ ईस्ट नि जत 6 शेड्यूल एरिया नि जत तंगनाय जों ट्राइबल किनी हानसा अंगै जों खरां तिसालाइका जों मानजुलाइका आगामी दिनो अमसुदु त्रिपुरानि प्रॉब्लम न सिमि तुय पक सालाइगला सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया नि जत त्रिपुरा तंगमानि एवं चिनी ट्राइबल तंगमानि जों आबनि जों जालतैनो जों सालायनाय कारण स्टेट चिनी अ त्रिपुराओ ताम ताम चलि दं बाहाय अवस्था परिस्थिति दामो सायखनारिका हायथनो नरकनो आमो किसिसा पक कसारि थानाय तामनि हिंगाय नरक जेहेतु अर लीडर अफ बिकप खाना फायमानि नै नरक बो पाराव थांनि सायना नांनाय जे चिनि लीडर अफ हाय बक्सआव बा चिनि पाराव चिनि कामिव चिनि अ करम सराव बा मनु छलेका बा देमसरा पजुसरा हाय कैसा कॉन्स्टिट्यूएंसी वो अबहाय गाहाम हामिया उंगै दङ होननाय जों तिप्रामथा तांनि खायना नांखा निसिमि सुरु खायै तिप्रामथा बर' थांनि सगैनाय जों जत्तनो सिनान नांगौ जारा राजनीतियाव हिमि दंनाय जारा लीडर दंनाय रखो ताई जारा चिनि टंकसं दंनाय लुपुर रखो तिप्रामथा आजायफुरु निसिमि जेफ्रु जेफ्रु चिनि बरफ नि जोंजा लाजायखा तिप्रामथा नरक आरो नुबिमाननाय बा तिप्रामथा थांगै बाजायखा विधानसभाव जदि 60 जनानि बिसिं तिप्रामथा बादे ताई अन्न पार्टीनि बरफ जदि तिप्रासानि कक्साव हमगाय तिप्रामथा आजागाव याफा खरबनाय तिप्रामथा आजागाव सापर्ट खाय जेकुनु पार्टी उनथुम सीपीएम उनथुम कांग्रेस उनथुम बीजेपी उनथुम किंतु ताबुक चिनि त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरासानि बागै कक सानाय त्रिपुरासानि बागै जे चायांगै दंमोन आबुनि तै विरोध के कक सानाय त्रिपुरामथा सिमिसे नुजागै दंसिउ ताई बाकी लीडर अफ तामंबायखा नरकनि टेम्परारि 5 बोसोरनि सीटनि बागै नरकनि बुसानि जेनेरेशन नरकनि बुसानि भबिष्यत कि नरक फालिदिसिनाय आम्बाकिनो ताकुताय बुकुसं तिनि नरक जारा फायनाय नरकनि थानायानि कयमु नरक बुजिनानि नांनाय नरक सिनिनानि नांनाय नरकनि बागै साबो कक्सा जेब्रु सीएबी दंफ्रु चबा उनखा आफ्रुबो बुआग्रानो मांखा अबहाय गनि उइ पाया जे तिप्रासानि जोंजाल बा तिप्रासानि बागै बुसुंगै आचायनाय जेटा सरकार तुमानि बिल एबा सरकार तुमानि कायसा सरकार नामानि कायसा डिसिजन आबो हाय रगबो बुबाग्रा हे केबा तिप्रामथानो बाचामानि नुकनाय बा नुकजाखा तिप्रामथानि सिमिदा दायित्व तिप्रासानि हामग्रायतु बुनानि बा तिप्रा चिनवा हास्तेनि हामग्रायतु बुनानि नाकि बुबाग्रानि सिमि दायित्व जे ब सिमि तिप्रासानि कक सानाय ताई बाकी रखमखाय साखानि हयते जे अर्डार होजाबानि आबो सिमि सानाय आबो बायखि तिप्रासा थांजागनाय तिप्रामथानि सिमिता दायित्व जे विधानसभाव थांगै कक बरफनो रोमान स्क्रिप्ट इंग्लिश बायखे जों मा सिनाय हनै
যারা অন্য পার্টি খাইনাই বরফনি বসারখাই ক বরফ করিয়া বরফনি বসারকনো বরফ সঙ্গই নাইথো বরফতো বাংলা বইসই না মসুঙিয়া বলে বরফতো ইংলিশ বইসই না মসুঙো তিপ্রামা ফাসিমিতা নাই যে চিনি পঞ্চায়েত বিসি ইলেকশন নুংথুংনে 10 বছর ধরে 10 বছর সিগাং ইলেকশন নুংমানি তাবো ইলেকশন নুংয়া তিপ্রাবা থানসিমতে দায়িত্ব আবো তিপ্রাসা नै नों लिडार नै साक साकनो बसिका हंखाय तिप्रासानि काहामो हामियावो तंथपुरु बा जेकुनु समयो नोंमा बाजानाय belai khe kok tama kaham reng frungnai hanai tongnai rokne bagai jamatia ha hodane amjok mungbai naharjak tei baba goria mission bai naikoljak goria academy model english medium skuchuk berem reng srungkhor goria hathai atrubla government of Tripura bai recognized khaijak tei affiliated by CBSE hai keba central government nangkok mani reng frungnai post rokne bagai blai kok tama kaham nokharmani Pailawo school principal nakuk mani ngai tango o rungsungkhoro qualification nangnai post graduation ni bisingo M.Ed bo hai kai ba master of education minimum 5 years kai experience ungjak ni nangnai tei second post tango kokbrok subject teachers khorok sara nangnai aro ni qualification nangnai ngangke master of education hai kai ba M.A logeo tongnai B.Ed khaijak ani nangnai hai khaba je B.Ed khai tonglai tabuk suk jora rung srungi tongnai B.Ed o boron ba blai kok tama kaham borok bo apply khai manai tei a kini ni bising post salary ngai ngangke 65000 ne per month khera jongnai bobo fix honai na o kok mani bising ti sajak mane tei o advertisement romani simi hathi barsha ni bisingo hai ke ba 7 days ni bisingo o advertisement romani bising tei no biodata ni jeni khai to khai blai joma rakhangke ar ni bising ti joma rakhangke time ni bising ti ngene nangnai tei bo krengnai musukha tongkhangke screen o ni komar jak ngai tei description o je nangkok mani or ni notice rojak nai nang rok nai mano krengdi